Okay, good day everyone. So today we're going to talk about a connection between a body organs. So in the previous lessons we have discussed the different body organs. Okay, so now let's proceed. Okay. Okay, brain as the control center, 'di ba? Ito yung last natin na tinalakay, no, yung brain natin. So what are the parts of the brain, no? If you remember, we have the cerebellum, cerebrum, then the lobes, no, and then spinal cord, no. We had that last time. So when I send to do, okay, so i-attach ko yung video na aking ginawa do, no. So okay, so don't worry, no. As discussed from the previous unit, the brain serves as the control center of the body. This is the one responsible for controlling some of the major processes that happen in our body, like breathing and heartbeat. It is responsible for helping you remember things that happen in your past. So that's the work of our brain, no. So our brain, no, it is responsible for controlling some major processes, like pagginhawa nato, ang ato ang heartbeat, and also things na ato ma-remember. So mo po na siya ang kuan sa ato ang brain, no. So works sa ato ang brain, no. Our brain, your brain, no, has your brain, no, ang atong mga brain na siya function. Okay, so one of it is to help us to remember the things, no. So pag memorize, no, for example, multiplication, no. So or remembering things, no, nga i-memorize nimo mga verses, no, di ba? Kung ga-memorize ka, ipa-memorize mo ang mga Bible verses, so isa sa isa sa atong ginapalihok is our brain, no, to remember those things, no. Together with your spinal cord, these two organs are responsible for making the command center of the body that controls the necessary processes of our body, like breathing, digestion, and movement. So di ba ang atong brain, no, so it is control, no, pag moingon ng brain nga step, di ba? For example, example lagi nakita lagi ka og atong hugaw, or kuano, or lapok. So sa may buhaton nimo may ganung brain na ambak, or likay, or side step, no. So that's the kind of our brain, no. For example, init. So pag init, init sa gawas, so may ganung brain na magpayong kay para dili kay mainitan. Okay, so next, no, the spinal cord, no. What is the spinal cord, no? So, kung tanaw na to diha, so brain, ang mga nerves, then the spinal cord, no, kanang sa tunga nato. Okay, the spinal cord is like a tightly a woven ponytail, no, attached at the back of the brain. So, if you're going to look at, no, brain nato, so isa siya ka ponytail, no, na naka-attach sa tong brain, no. This structure is uh, made up of a bundle of thread-like nerves. The spinal cord has many complex wiring of smaller nerves that branch off to the different body parts. So kini itong spinal cord nasa mga bura sa thread-like nerves, then daghan sa mga wires. So may purpose ng mga wire, no? The nerves are bundle of fibers that connect the brain and the spinal cord to the different body or different organs of the body. It is also the one that transmits messages from the brain to other organs or vice versa. So kanang mga nerves na to diha, no, pag once nga makatouch ta, for example sa nerve nato sa atong kamot, makatouch tag init, no, makatouch tag init, so mo kuha na dito sa mga nerves nato, then connected po siya dito sa to spinal cord, then musaka sa dito sa brain, uy init, o mo transmit sila, uy init, no. So man siyang work. Okay nga. Okay, whenever the brain communicates with a body part, the message gets there through these nerve branches. Aside from voluntary movements, the spinal cord is also responsible for the
reflexes, or the involuntary responses resulting from stimuli involving the brain, spinal cord, and nerves of the peripheral nervous system. So that's why pag mo, for example, makahikap lagi kag init lagi, so na may nerves sa kamot, so mo to mga nerves na to mo to pag-transmit ana dito paagi dito dapat sa spinal cord padulong dito sa brain, so moingon dahil nga uy init, so mo na siya no, so pagkuan pod okay, so pagtanaw uy hait man no, so no, for example namoy gi kuan nga for example no nakita have you see kana bitaw kuan kanang rose no kanang nay mga tunok-tunok nga kuan or bombbells di ba uy pag ana nimo pag touch nimo uy tunok o tunok ko no umag-una sa nerves no, ang nerves pa transmit na dito as pinadagan din ni spinal cord then pag kuan dito sa spinal cord dito rin sa brain uy hait di ba, so na siya ang work. Okay, so that's the brain no. Now let's proceed to the nose. So unsa mo pud din itong nose no, para asa man itong nose. Okay, how the nose and the tongue work together. So nose and tongue. Okay, so ang ato ang ilong o ang ato ang tongue. So how they work together? Okay, the nose is responsible for determining the smell of the food that you are eating, but the tongue tells its taste. So we had that one no before. So for example, ang imong nose mo'y musimhot. Okay, mo'y makakuan sa usa nga baho, no? For example, uy baho mo tug baho og durian. Oh. Or makasimhot ka sa may kuan karon, humot lagi og grapes karon. So mo na siya ang trabaho sa ato ang nose, no? Ang sa kuan pod, ang sa ato pong tongue pod, no? Ato pong dila, okay, ang iha ang pag-taste, no? Be, tilawan nimo ang chocolate, uy, tamis kayo. Tilawan nimo ang mais, or, uy, so makatilaw ka og tamis, sweet, sour, or katong pait ba, no? So mo na siyang work sa ato ang attack, no? If one is not performing well, you will not be able to enjoy the food. Okay. It is because the combination of smell and taste of food is known as flavor. So kung isa sa ilaha dili mag-work no, for example wala kay panglasa no, so sa COVID mora ba na siya ang isa sa isa sa sign as symptoms no kanang wala na panglasa. Okay, pag isa na so dili nimo ma-enjoy ang pagkaon no, for example mukaon ka na wala nimo para sa iya para sa ubang tao no, for example imo katapad nagkaon lagi lamian gid siya, ikaw wala kay naay problema sa imuhang panglasa, or isa na wala kay panimhot no, for example no wala kay panimhot no, for example durian no, wala gid nimo bisag pagduol na gid kay sa imong durian wala nimo ah, ma makuha ng iyang smell no, wala nimo matagam-tagami ang iyang smell, so there's something wrong. Okay, so magka-problema ta uy. 'Di ba dili ka ganahan mukaon kay some people no dili ganahan mukaon labi nag-awala sila panimhot no. When food is chewed in the mouth, some of its bits dissolve in the saliva sa ato ang mga alaway no. The taste of this softened bits will be determined by the papilla on the surface of the tongue. Papillae will send a message to the brain about the taste of the food through the nerve connections. So, naghapon to mga nerves, no? Bisag sa mga nerves, no? For example, gikan sa tumba okay? So, gikaon na to ang, for example, durian. Durian or any food, no? Sa ako, durian lang. Okay, so, ang taste ato, ikuan mo to sa itong saliva, i-dissolve mo to sa itong saliva, and then, mukuan na po to, no? Nanapoy nerves na po dito, uy, lami. O, di ba? O, mao na siya ang kuan sa oy pag tilaw po nimo so for example fried chicken, uy, ano nimo, uy, lami kayong fried chicken, parat-parat na parat-parat siya na lami gid siya, ano, litson, o pagkaon nimo kuan sa saliva, so mukuan to dito mo to dito sa brain, uy, kalami sa ang panit sa litson, grabe kay ka crispy. So at the same time, the chewed food releases chemicals that rise to the nasal cavity. When the chemicals reach the olfactory bulb, it will send a signal to the brain about the food. Through the olfactory bulb, the part of the brain that controls the sense of smell, the brain interprets the information
it receive from the tank, and the nose tells the flavor of the food. So ingon ana pag work ang atoang ingon ana mag-work ang atoang unsa man brain, uh, tong nose ato ang tank. So ginasend nila ang message, and then para diha na din ma-interpret no unsay lasa sa pagkaon. Okay, when you have a stuffy nose, its mucous membrane is inflamed or swelling. This prevents the olfactory bulb from receiving the chemicals from the shoot food. No, this is the reason why you cannot test the food well when you have cold. So kung nakay cold, so dili nimo malasahan kay isa sa imong organs na ay defect, or isa sa ilaha wala nag dili defect no nag, or pwede ra pud no wala nag function og maayo. Okay. So this is our no, this is the illustration. Okay, itong nasal cavity, so dara then atong nostril, then ang hard palate, no? So ang smell and taste center, and then the olfactory bulb, no? Pag mukha ta, uy, kalami, kay, wala labi na ma-release tong chemical, okay? Pag kuan, uy, di ba? Pag, for example, unsa may kuan nino, di ba? Basta makasimot mo lechon manok, so masimilan pa lang nino daan atong iyahang, unsa man ang yang lemongrass wa na no, so ma-interpret na. Okay, so yun na mag-work ang atong mga organs. Okay, next okay, so next diri okay, so how the heart and the lungs work together. So how the heart and the lungs work together. You know, the heart and lungs are physically close to each other because their functions are very much related. You know, the heart is responsible for pumping and distributing the blood to the different parts of the body. So mo na siya no, if you remember, mo na siya ang rule no sa ato ang sa ato ang heart no, to pump our blood. Okay, so kung atong panon diri sa tunga no, nariya ang ato ang to ang heart no. So if you have remember, so ang gi-specify daw dito ang heart na to boro pod og fist no atong kinumo kadako. Okay, so the blood carries oxygen and nutrients that the body needs in order for it to function. So kanang pag-pump sa blood, pag-pump sa tong heart, pag-pump niya sa blood, so pagkaon nato muuban dito ang mga nutrients no para mo function no. So remember that the lungs are the main organs where breathing and air enters. No, the air enters the body through the nose. So asa mo agi ang ato ang mga masimhot ato ng mga aso sa ato ang nose. So ang isa sa trabaho sa atong lungs is for breathing, no? When the air reaches the lungs, the oxygen is filtered from it and stays in the tiny sacs called alveoli. So kanang mga makasulod sa ato ng mga aso i-filtered na dito sa ato ang no ang hangin, ang oxygen nga makasulod diri sa atoang ilong, makasulod dito sa atoang lungs. So gina-filter na dito, ginalimpyuhan. Okay, most of the exchange of air happens in the alveoli, no? So the blood from the right side of the heart is pumped to the lungs to get fresh oxygen supply the alveoli. No, the vein from the lung supplies oxygen-rich blood to the left side of the heart. This oxygen-rich blood will now be distributed to the different parts of the body. So ang ato ang heart no, kinahanglan po siya og oxygen. Okay, so kinahanglan og unsa nga oxygen? Fresh oxygen nga gikan dito sa no. Okay, so gikan dito sa lungs no. So mao na siya ang kuan no. So mao ni siya nga to ang heart no. So left lung and lower body, then the right lung no. So sa kuan no sa nito ang sa right na to no. So right the heart is pumped to the lungs to get fresh air. Okay, supply from the alveoli. No, the vein from the lungs supplies
oxygen-rich blood to the left side of the heart. No, this oxygen-rich blood will flow to be distributed to the different parts of the body. Okay, next tayo. So, how the brain and the heart work together. So, we have no ang ato ang heart o ang lungs. So, karon na punta diri na punta sa brain nato. So, ang atong brain o ang atong heart. So, di ba? So, kinsa mong isundo nato ato ang heart or ang ato ang brain, di ba? So, mga daghan sa istorya nga na kinsa man itong sundon ang heart or ang ato ang brain, no? So the brain controls all the voluntary and involuntary activities of the human body. So tanan voluntary o involuntary activities na to trabaho na sa tong heart. An example of involuntary activity that is controlled by the brain is heartbeat. No, kung imong kuanon be, kuan daw ning lihok ba imong heart, ning pam pam pa, ning beat ba, tak tak ana. It is the regular pulse that the heart does as it pumps blood. The part of the brain that controls the heartbeat is found in the brain stem. The medulla oblongata is the part of the brain that is responsible for the beating of the heart. So, unsay responsible sa beating of the heart? Ang medulla oblongata. Okay, so mao na siya ang part of the brain stem nga responsible for pagbeat sa atong heart. No? If this part stops from working, the heartbeat will also stop beating. So pag stop na siya o trabaho, so undang pod og pagbeat ang ato ang heart, no? Tugdog mo undang og ingon na. No, mo undang sa ingon na ba? No, di ba kung kuan na to tong heart tugdog tugdog, di ba? So makuan man nimo na pagbeat siya. When this happens, the heart will stop supplying blood all over the body. This will result to lack of oxygen to different parts of the body, including the brain, which may cause them to stop functioning. So, mo na siya mahitabo, no? Next, no? Okay. Okay, so okay, how the heart and the kidneys work together, no? Ang atong heart o ang atong kidneys, no? How they work together. Okay, so we'll continue this tomorrow. Okay, we'll continue this in the part 2, no? In the part 2. Okay, so in the part 2, no? So ato ni siyang continue sa part 2. Okay, so God bless everyone.